guys, mga hapon guys, welcome to my vlog guys. Dili ako mga kauban guys, so kaon guys. Nasa guys, so nagpirinda sa lugaw guys. So guys, oh, yummy daw guys, yummy. Skaldo na lang, skaldo guys, skaldo. Alos kaldo guys, lugaw daw, kaldo, init pa daw guys. Gutom na siya guys, gutom. Nagutom siya guys. So, kaon siya lugaw guys, okay daw. Just kaon guys. Kaon na guys, Guys, kaon na kaon. Oh, naala na guys, Nabot na sila guys, naghan-naghan namin guys. Naghan namin guys, kanina gamay-gamay namin, karoon naghan na yun. Oh guys, ang atong oras guys, alas 3:38 na guys, hapon, medyo kulimlim ang panahon na mo guys. Medyo kaulan doon. Sorry guys. Oh, naaraw kasi ka na po guys, Hello guys, tayo mga buwan sa kanan guys. Isang kinagdit. Pero guys, lakaw na siya guys. Hello guys, guys. Hey guys, lakaw na. Oh, kampay na po naman guys. Wala po po sa hero. Tayo po sa hero guys. Oh guys, Oh, light traffic guys. Ginaya pa traffic light dito guys, Ginaya pa traffic light. So guys, lagyan na guys, Banabay na po guys, yung sikat guys. Kanabi guys. Oh, daghanami guys, daghanami guys. Oh, mga gwapong sikat driver guys, dada guys, Oh, mga gwapong tao guys, ay mga gwapong tao daw. Oh guys, nagana na mong traffic light dito guys, nagana na yun guys. Kahapon, run out, karoon naanag yun Nagana na yung traffic light guys. Guys, Oy, nagkanang sikat, bayo-bayo ng sikat na mo diri. Para ng traffic light guys. Kaya dyan guys, kaya magkarga di mo guys, bugat kaya na guys ba? Sugba siya guys. Ya guys. Wah guys, kanina siya, karoon na po, tulak ka po siya siya balay-balay. Sika dito guys. Oh, abante na ito ni gamay guys, nakuwang sikat. Taas na traffic guys. Pinataka sa kuwang vlog pre. Ay! Oy, di ba? Zero trasika daw. Asa? Turaw, babay. Nag-vlog mo na ka. Vlogger ko pre. Apil na lang taka sa akong video pre. Kaya para malingaw ta. Oh, yatag diri sa buha kong layo. Kundol, muha lang.
Sige. Vlog lang ko ade pre. Hilingaw na ko ade pre. Vlog lang kita. Kay vlogger ba taron? Oh, baga kuha na ko tag traffic diri pre og view. Okay lang yun, pre. Wala tayo lingaw ba? Guys, wala guys. Ayan, kante guys. 20 daw gamay guys. 20 daw, 20. 20 guys, 20 guys. Kay 20 daw gamay guys. 20. 20 daw kagamay guys. Diba na lang ang bulan? Guys. 20 na guys, 20 na po guys. Bainte lang ko, 20. Pasero guys. So, malarga na guys. Next sa sunod. Pinagin pa masada ron guys. Tayo. So, pamasada. Oh, taas kay pila guys. Oh, tuwa nito guys. Ang puting to. Taas kay pila. Ikaw pamasada. Oh, ito na. Hindi pamasada. Hindi pamasada guys. Ikaw guys, semua guys. Oh, dahil yung mga sika dito guys, sa layo guys, dagay kayo guys. Hindi na yung mamasada guys, bingaw. Guys, pinapod guys. Oh, nada niya pasayro guys, buhayan daw. Oh, sabot na sila guys. Oh, karena sakay na gud. Nana. Ada aja jadi guys, kayak welcome to my vlog, ma'am. Naka-vlog ka karon, ma'am. Ayo, na vlogger diri, ma'am. Jadi guys. Oh guys, sapit ng gabi guys. Oh guys, oh. Hit na guys. Jadi guys, jadi na guys. Ay guys, oh, tugpa na siya guys, tugpa. Oh, dua gitu sila, dua. Guys! Sabihin na guys, siga nagsuka guys, kaya git-git na guys. Oh guys, oh, traffic na kayo guys. Abot na din yung traffic guys. Bingaw na guys. Bingaw na kayo guys, oh. Gabi na guys. Gabi na kayo guys. Wala na yung traffic guys. Hindi na traffic. Karoon tayo na kayo. So guys, gabi na guys. Bingaw naman guys. Bingaw na kayo guys. Gabi na manggod. So, ano kayo guys. Ano na kayo dalan guys. Tama na ito ang vlog guys. So, dagat salamat.